बोलिए राय दामोदर भगवान की जय। अथ कार्तिक महात्म्य। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। वैकुण्ठे च प्रयागे च तथा बदरिकाश्रमे इदं विष्णो विचक्रमे क्रोधदनमीदधे पदम्। तव प्रसादात् पापं मे दामोदर विनश्यतु। नित्ये नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशनम्। त्रिंशाध्याय। बट पिप्पल धर्मवाणी शौनक आदि मुनि शुणी आनंद होई महाजने पुनि संशय घेनी मने। शौनक वाच सुत मुनिंक मुह चाहि बोलंती शुण पुण्य देहि किंपाई असत्थर तले विश्राम दोष रात्र काले। आबर अर्कबार दिन छुईले हत हुए पुण्य से कथा कह कुश पाणी आम्भ संशय जाऊ शुणी। हेमंत मुनिंक वचने सुत कहन्ति तो समने। सुत उवाच बोलन्ति शुण सर्वमुनि पूर्वे जे सुरा सुरवेणी ब्रह्मा सहिते हरिहर मंदिरे मंथिले सागर। से क्षीर जलधि मंथनु लक्ष्मी सहिते कामधेनु कौस्तुभ आदि रत्नमणि अमृत विशल्यकरणी। अष्टनायिका अष्टनिधि चतुरवर्ग फल सिद्धि। ऐरावत उच्चैश्रवा ए आदि केते द्रव्य अवा। केते कहिबा परिमाणी तुम्हे तो पूर्वे अछ शुणी। हेमंत समुद्र मंथने जहा पाइले पूर्व दिने से सर्वत्रैलोक्य दुर्लभ देवंकु देले पद्मनाभ। आपे लक्ष्मी की लभि हरि निज भुवने बीजे करी। स्वभावे वैकुंठपुर सुकृति जने सुख कर तहि बंचंती जेते प्राणी जुग निमिष प्राय मणि। गोविंद रूप दर्शने नित्य हे सुख जात मने। हेमंत मंदिरे मुरारी लक्ष्मी सहिते विजे करी प्रभुंक अनुराग मणि छामुरे क्षीर दुलणी। सम्मुखे जोड़िबे निकर बोलंती वचन मधुर। भो प्रभु प्रभु पुण्यमय जामनो ब्रह्मांड उदय। ब्रह्मांडनाथ विश्वेश्वर ब्रह्मांड जार खेल घर। ब्रह्मा स्वरूपी ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म विलग्न बहुमुनि। एणु ए अशेष ब्रह्मांड बालुका प्राय होई कुंड।
ତୁମ୍ଭ ଶରୀର ଲୋମ ମୂଳେ ଉଦୟ ଅସ୍ତ କାଳେ କାଳେ ଏଣୁ ଏ ଅଶେଷ ମହିମା କେ ଜାଣିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା କେବଳ ଭକ୍ତ ଜନ ହିତେ ଗୁଣ ବିସ୍ତାର ବହୁମତେ ସଂସାରେ ହୋଇଛି ପ୍ରକାଶ ଅନାଦି ମହତ ପୁରୁଷ ଅଶେଷ ଜନ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପର ଅପର ଆତ୍ମଗାମୀ সকল হৃদ পদ্ম রহি এণু অশেষ ভাবগ্রাহী ভাবর ভাব দীন বন্ধু সুজন জন কৃপা সিন্ধু শরণ জন সুখ রাশি মুহি তুম্ভর নিজ দাসী তেণু এ শ্রী চরণ তলে জনাও অছি ভক্তি বলে প্রসন্নে শুণ অন্তর্যামী মো জ্যেষ্ঠ ভগ্নী অলক্ষণী বিরূপ দেখি অঙ্গ শোভা কেহিন হিলে তাকু বিভা তাহাকু চাহি মোর পিতা বরুণ মনে মহা চিন্তা স্বভাবে যুবা কন্যা গৃহে যে রখি থাই অবিবাহে তার সুকৃত যেতে থাই দুহিতা যগুনা সজাই এমন্ত কিছু শাস্ত্র ধর্মে যোগে জ্যেষ্ঠ দুহিতা কর্মে যদ্যপি ন মিলিব বর তরূপ দেখিও সুন্দর এথকু সূচনা ন করি তরূপ অনুরূপে বরি জ্যেষ্ঠা ঝিওকু বিবাহ হেব পুনি কনিষ্ঠ যেবে থিব তাহাকু পছে বিবাহ করি তেবে সে ধর্ম রখি পারি এ কথা জানন্তিটি সর্বে সে কথা বিপরীত এবে জলধি রাজা তব প্রীতে আগে প্রদান কলা মতে জ্যেষ্ঠ কুমারী গৃহে দেখি অনবরত মনে দুঃখী সে দুঃখ তাপ মোর হৃদে তেণু শোক জনাই তুম্ভ পাদে তুম্ভে যে জগত করতা জান সকল জ্ঞান চিন্তা হে প্রভু ভক্ত ভেনর সে অলক্ষ্মীকে বিবাহ কর হেমন্ত লক্ষ্মী মুখ শুনি অশেষ জন চিন্তামণি সে যেণু সর্বভূতে বাস পরম দয়ালু পুরুষ প্রিয়া বচনে স্নেহ বহি তক্ষণে গরুড় আরোহী যে ঋষি উদ্দারক নামে মিলিলে তাহাঙ্ক আশ্রমে বিষ্ণুଙ୍କୁ দেখি তপচারি আনন্দে পূজা বিধি করি সে পূজা ষোড়শ প্রকারে পূজিলে গোবিন্দ পয়রে সন্তোষে ঘেনি পূজা বিধি কহন্তি করুণা জলধি হে মুনি শ্রেষ্ঠ তুম্ভে শুণ তুম্ভ সঙ্গতে বন্ধুগণ আম্ভর করিবাকু ইচ্ছা হে মুনি তুম্ভর কি বাঞ্ছা আম কমলা ভগ্নী জ্যেষ্ঠ বিচারে সবু তহু শ্রেষ্ঠ তাহাকু তুম্ভে বিবাহ যেবে আম্ভর অছে প্রিয় তুম্ভে পরম সাধু অট আম্ভ মনকু তুমে অট সাধু সঙ্গতে বন্ধু পড় এ কথা পরম কারণ মোহি সুজন জন বন্ধু হসি কহন্তি কৃপা সিন্ধু প্রভুଙ୍କ মুখ প্রিয় বাক্য শুনি সানন্দ উদ্দারক কর অঞ্জলি শিরে দেই বইলে নিস্তরিলি মুহি হে প্রভু জগত জীবন যে তুম শ্রীমুখ বচন সে আজ্ঞা লঙ্ঘিত মোর তুম্ভে যে করুণা সাগর অসাধু মহাদেব দাস ক্ষমা করিবা
मोर दोष बंधु प्रार्थना वाक्य शुणी हेउ बोइले चक्रपाणी। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये विष्णु उद्दालक आश्रम प्रवेश नाम 30 अध्यायः।